पर्ची है, ले जमा कर ले संदूक हमारे में, उस्ताद आ गए, अब मैं नहीं बोलती, वो बोलेंगे। उस्ताद ने इतने दो जवाब नहीं सिखाए, उस्ताद वे लो, उस्ताद रनको को दो जवाब ही सिखा। आपको उस वक्त से एक जवाब नहीं आया, आप छलांगे लगा रहे हैं। मुझे जवाब मुझे नहीं आया, आपने दिया। हजरत राबिया बसरी का जवाब दें जी, हजरत राबिया बसरी का जवाब ने नबूवत का दावा किया हुआ था। तो आपकी वली तो थी ना, सारा सिस्टर औलिया इकराम में से थी या नहीं, इनकार कर दें उनका। कालू एक मिनट, सारा सिस्टर जो आपने हवाला पढ़ा ना वो जरा रिपीट कर दे, उसके बाद फिर अपना माइक म्यूट कर ले, फिर मुफ्ती साहब जवाब देते हैं उस हाल नहीं, फिर मुफ्ती साहब ही हवाले भी पढ़ लेंगे ना, कि मुफ्ती साहब को हवाले नहीं है, हवाले साहब उनके पास तो मुझसे उसने पूछा ना कि राबिया बस्सी का पूछा ना कि उन्होंने कशफ होया थी, वो तेरी गल भी क्लियर हो जाती है। पहलू वो करो जी, मैं दोनों हवाले पढ़ती हूँ, पहले जरा नहीं, दोनों नहीं, अब आप खामोश हो रहे हैं, आपके उस्ताद आ गए हैं, मुझे उस्ताद से सवाल कर। हवाले पढ़ने दे, हवाले पढ़ ले फिर। ये अबू मेरा कॉल अभी म्यूट किया, अभी जाना नहीं है। जी, ये रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा नंबर 103 पे मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा था कि मैंने अखलाक से नाम लो, बस इतना ही अखलाक है। मैंने कालू एक मिनट, तू नाम लेना पे आ, तसी को तेनू जवाब पे देने आ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਾ पे चुप करके ते आमिर साहब ने बोलना अखलाक नाल ना लेना, अखलाक नहीं लेना, जिसा दे अखलाक सानू आंदे ने ਅਸੀਂ ਉਹ अखलाक इस्तेमाल करांदे, क्योंकि जिसा उस्ताद साहब को अखलाक भी सीख लो ना, उस्ताद साहब पर्चियां जो देंदे ने। असल में ना वो हवाला नहीं सुनना चाह रहे, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मैंने फिर वही बदतमीजी, खुदा हूं और यकीन किया। वालिद साहब का नाम इसी तरीके से लेती हैं आप? मेरा वालिद जो थे वो कज़ाब, अल्हम्दुलिल्लाह कज़ाब नहीं है आपके वालिद, आपके साथ उन्होंने इतने किज़ब बयानियां की। नहीं, मेरे वालिद शुक्र है कि वो बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं। कहाँ लिखा हुआ है वो शरीफ इंसान थे? अब सफ़ा नंबर तस्करा का 300 कहाँ लिखा हुआ है आपके वालिद साहब के बारे में? एक मिनट कालू पहला पढ़ लेते, फिर अखलाक में गाल भी तो करवाना यार, उन्होंने क्या अखलाक में गाल करी दी है? वालिद साहब का जिन्हें नाम लेगा ना, उनकी किसी दे भी वालिद साहब का नाम लेदा। जिस टाइम तेरी बारी आवे थी तू अखलाक ना गल करी। अच्छा, मैं अखलाक ना बोला तो तुम बात अखलाक बोलने यार, मिर्ज़ा कादियानी नु अखलाक नाल कौन बुलाएगा? अबे हुन अपने उस्ताद साहब नु भी सद्या है, तुही ते नाल को 4-5 हो गए। मियां साहब जी, मियां साहब अपना माइक म्यूट कर लो, तुसी अपना माइक म्यूट करो, तुसी ना बोलियो विच, कोई ना बोले, मुफ्ती साहब बैठे ने यार दी गल कर लेन दे। मैं खोल ही ला फिर अपना कसीदा गौसिया। चलें जी सारा सिस्टर सिर्फ अपना जो ना हवाला है जी, सारा उसके बाद फिर आगे बात होती है। तो मैं उतनी देर कसीदा गौसिया खोल लेता हूँ, तो फिर ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तू कुछ भी खोल लेकिन बोलना नहीं बेचा है। कालू कुछ भी खोल है, तू कुछ भी खोल लेकिन बोलना नहीं बेच, बदतमीजी नहीं करनी। ओके, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जी सारा सिस्टर तुसी हवाला दे पढ़ो ना, तो फिर मुझसे पता चल जाए केड़ा हवाला पढ़े उसका। 442 सफ़ा है तस्करा का, और सफ़ा यहाँ पे 1 फरवरी 1905 का वो लिख रहा है, और मैं जो है इसका तर्जुमा बता देती हूँ। नीचे उसने खुद ही हाशिए में लिखा है कि तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद, तू मुझसे बमंजिला अर्श के है, तू मुझसे बमंजिला बेटे के है, और तू मुझसे इस मर्तबे पे है जिसको दुनिया नहीं जानती। ये तमाम जो है ये मिर्ज़ा कादियानी, और भी इधर नीचे बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है, बहरहाल मैंने आपको बता दी। चलें ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। मोहतरम जो है वो जी अब आपने पढ़ दिया है, मैं अभी पढ़ दूं। ये है जी कसीदा गौसिया। फरमाते हैं, इश्क व मोहब्बत ने मुझे वसल के प्याले पिलाए, बस मैंने अपनी शराब मार्फत से कहा मेरी तरफ आ। ये किसी नबी ने लिखा है? हाँ जी, नबी पहले वो जिल्ली नबी है। वो सारी तरह के सीधा गोसिया जरा ना वो बात पढ़ा जाता पहले जिदे तू आके बहस कीती है, वो जिदे तू आके बहस कीती है, सारा सिस्टर दे हाथ पहले उसका जवाब देना है। रहमतुल्लाह अलैह जिल्ली नबी हैं। कहाँ पे लिखा है कि वो जिल्ली नबी? पहले वो हवाला ये अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की शरीयत अरफान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है जिली नबी? हवाला से किताब लाएं, जरा पेश करें। यहाँ हवाला जरूर, हवाला मुफ्ती साहब बैठे उनके सामने पेश करें। वो जिली नबी हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी
تھے ذلی نبی, ان کے پاس ذلی تو نبوت کون سی کتاب میں صفحہ نمبر دینا کدھر لکھا ہے؟ ہوائی آپ بھی تو ہوائی چھوڑ نہیں, ہوائی نہیں پہلے وہ لے. یہ ہوائی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں وہ ذلی نبی ہیں, ان کے پاس ذلی نبوت وہ تھی. شیخ عبد القادر جیلانی نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں ذلی نبی. جی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا. اب نہیں, وہ احمد کیا رضا کہتے خان ہیں, چلیں وہ سن لیں نا, وہ کیا کہتے ہیں. یہ احمد ٹھیک ہے سن لیں, وہ بھی کہتے ہیں, یہ سنیں کہاں کہتے ہیں, حوالہ تو پہلے میں پیش پڑھ تو رہا ہوں نا, وہی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے اپنے کدھر ہے مجھے تو قصیدہ نہیں گوسیہ, پتا. قصیدہ گوسیہ, قصیدہ گوسیہ. پہلے تو آپ نبوت کا حوالہ پیش کریں. اب سن تو لیں گے, سننے کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ سنیں قصیدہ گوسیہ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں. میں نے جو آپ سے جواب مانگا ہے مرزا قادیانی کے عامر صاحب دیکھ رہے ہیں, اب خاموش ہو رہی ہیں یہ, انہوں نے حوالہ پڑھا, میں خاموش ہو کر میں تنوں پہلا بھی کیا ہوئے کہ جیڑا والا سارا سسٹر پڑھ دی سی بھی تے تو اس حوالے نو سن کے ہوتے ہیں, پہلا دا جواب دے رہی ہیں, پھر اگلا جمپ تیرنا لو بیدا. چلو اے سنو, کہتے ہیں مرزا قادیانی کے میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی. تو اگے پہ چھال مارنا میں بعد جو بیدی پہلا جڑا پیچھے ہونا پڑے ہیں انہوں جواب دے. سنو قصیدہ گوسیہ میں فرماتے ہیں میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی لی. تو یہ تو میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی. تم میرے بلند مرتبہ پورب کو نہ پا سکے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ تم میرے بلند مرتبہ اور پورب کو نہ پا سکے. اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے, پھر بھی میرا مقام آپ کے مقام. میں جی کالو گل پہ کرنا تینوں وہ سمجھ گونی بھی ہوندی. میں تینوں آنا پہ آواں جس مقصد تو جو والا سن کے تو تے آویں پہلا او دے تے گل کر, تو او دے تے گل کرنے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب یہی گل کرنے. بالکل عبد القادر جیلانی صاحب دی بعد وچ گل کراں دے, تیرا ساڈی کوئی بحث نہیں ہوئی تے تیرا بحث بائی ضرور ہوے دی. پہلا جس حوالے تے تو تے آویں سنتے لو نا, نہ ہوئے کہ مجھے بولنے تے گل سنو تے صحیح نا, پھر مینو میوٹ کر دیو, کوئی خدا دا خوف کرو یار. ویکھو شیخ عبد القادر جیلانی سن لے تے یا پھر کہندے نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے ذلی نبی نے. ہن ذلی نبی کدھر چل تو آگ سڑیا, ٹھیک ہے تو آگ سڑیا پڑھ گیا. نہیں میں نہیں آکھیا, میں حوالہ داں گا. جس مقصد واسطے ہوتے آئے ہیں, جو حوالہ سن کے ہوتے آئے ہیں, تینوں تکلیف ہوئی ہے, پہلا اس حوالے کا جواب دے, پھر تینوں اگلی گل ہوئی. ہاں اس حوالے کا جواب دو, پھر اس کے بعد نہیں پہلے اس حوالے کا جواب دینا. نہیں جواب سنو, جواب کیویں داں میں, مطلب میوٹ کر کے تر جا گھر جا کے گھروں لکھ داں تے انو خط لکھ داں. مرزے کی کتاب کھولیں, مرزے کی کتابیں کھولیں. ہاں تو یہ قصیدہ گوسیہ کس نے کھولنا ہے بھائی؟ قصیدہ گوسیہ پہ بات نہیں ہو رہی. جو یہ تذکرۃ الاولیاء کس نے کھولنی ہے؟ یہ عرفان شریعت کس نے کھولنی ہے؟ وہ کیوں کھولنی ہے؟ اچھا وہ کیوں کھولنی ہے؟ کیونکہ ان میں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہیں. ہم نے نبی نہیں مانتے ان کو, انہوں نے چلو کچھ تو مانتے ہو نا, کچھ بھی نہیں مانتے قادیانی کا ان کو, کچھ بھی نہیں مانتے. کہتی جی نبی نہیں مانتے, میں کہہ رہا ہوں کہ ذلی نبی لکھا ہوا ہے, پھر کہتی ہیں کچھ نہیں مانتے. پتہ نہیں کہاں پہ لکھے, ہم نے تو نہیں سنا. میں عرفان شریعت بتا رہا ہوں, عرفان شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہدایت بخش میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ذلی نبی ہیں. ہدایت بخش میں لکھا ہوا ہے, عرفان شریعت میں لکھا ہوا ہے. صفحہ بتایا آپ نے, کہا پتہ نہیں کس نے لکھی ہے تذکرہ, ہم تو نہیں مانتے. حالانکہ مرزا قادیانی کے یار اینا کارا عمر صاحب میں تینوں اگے بھی آکھیا وے تو ٹاپک جائی نہ کر, مفتی صاحب نال تیری گل نہیں کروانی جو تو سنانا ہے پیا. انج دیاں گڈیاں حرکتاں جڑیاں نے مفتی صاحب نے رکھے, اساں آپ ہی پورا پینا دے. تسی ساڈیاں کتاباں سنا, ہن مینوں بولن تے دو نا عامر صاحب, تسی ساڈیاں کتاباں سناؤ تے گھٹیا حرکت نہیں, تو اپنی برات سے سنائیے تے گھٹیا حرکت بڑی گل کیتی. جس مقصد واسطے تو تے آویں تو وہ گل کر سکنا. میں اس سے مقصد جس حوالے کے اوپر آپ آئے ہیں اس کا جواب دیں. اتنی دیر سے آپ سنو جی, جواب سنو, اس حوالے کے اوپر جواب دیں. کتابیں تو میرے پاس بھی 50 ہے, میں کھول دوں گی مزید. میں نہ کوئی 100-200 کھولو. مرزے کی کتابیں کھولوں گی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. پھر وہی گل میں تینوں بار بار پہنا وا فلانے دی گل یار تہاڈے کوئی شعر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, گل کرن واسطے تہاڈے کوئی شعر نے پیر پیرانے تہاڈے کوئی شعر ہر اگر آ کے مفتی صاحب نال گل کرے تو وہ کام اساں نہیں کدے کیتا. جس والے نال توتے آیا جو والا سن کے توتے آویں پہلا دا جواب دے سانوں. اوئے ہوئے لے
ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਸਾਰਾ ਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ पढ़िया तो इन्हें क्या कि मिर्जा साहब कहते ने, पहले मेरी बात सुन लें। देखिए मिर्जे को आप मानते ही क्या हैं, पहले वो तो बता दो क्या मानते हैं। हम मिर्जा साहब को, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को बस ये नहीं बोले। अच्छा तुम ही फिर मिर्जा साहब बोलो ना, पूरा नाम लो। हाँ साहब ही बोला मैंने, साहब। हाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसे नाम ले। नहीं हम नहीं लेते हैं बस। अच्छा तो मैं फिर पूरा हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ते साडे नजदीक खंजीर है, खंजीर कह लो कोई। ते तू ही साडे नजदीक खंजीर हो, की करिए हुन? तू ही खंजीर नहीं है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां नु खंजीर किया, मोदी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ तो कोशिश ही ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਮੁਫਤੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਕਹਿ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। खंजीर कहंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम दा तबार है। ਚੱਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦੇ ਗੋਸੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 4 ਸਫਾ 136 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ठीक है तेन मंजूर है? मंजूर है, आओ कसीदा मंजूर है, चलो ठीक है जी। अच्छा ए ना एक बंदा मिर्जे कादियानी दे उत्ते आशिक हो गया सी ना। पहलू कसीदा गोसिया तो सुन लो ना, फिर बादू सुनायो मेनू। आ कसीदा गोसिया सुनो। पहले कसीदा गोसिया सुना ले ना। नहीं मैं सुनाया, मेनू तो एक लाइन भी नहीं पढ़न दी। सुन कसीदा कादियानी सुन ले ना, कसीदा गोसिया सुनो ना, ओदा जवाब दो फिर मैं तेनू जवाब दांगा। सुनो तू अपनी फितरत दे मुताबिक गल, तू अपनी फितरत दे मुताबिक अपनी हुन क्यों दौड़ने ने? कहदा म्यूट कर जरा ते और कोई ना बोले। हुन क्यों दौड़ना? आ ना सुन कसीदा गोसिया, तेरा प्यो नहीं जवाब कसीदा गोसिया दा जवाब देना। आमिर विच बोलना है ते मेनू फिर दस दियो, मैं टुर जाना। हां तो टुर जा, तेनू बिठाया। आमिर भाई आप नहीं बोलेगा, सिर्फ माइक दा म्यूट करो। हां माइक दा म्यूट करो, इन्ने बोलन दो मेनू, कसीदा जवाब ना देन दो। इन्ने कसीदा गोसिया सुना लिया, हुन नहीं सुनाया एक लाइन कसीदा गोसिया दी एक लाइन ते कसीदा गोसिया दी एक लाइन कसीदा गोसिया दी तुहां एक लाइन हो गया आशिक। तुहां कसीदा गोसिया दी एक लाइन नहीं पढ़ हो गया। गोसिया सुनो, कसीदा गोसिया सुनो तो फिर ओदे नाल कसीदा गोसिया थल्ले ला दे, थल्ले कसीदा गोसिया सुनो, कसीदा गोसिया सुनो फिर इनो जे थल्ले ला दियो ना। ठीक है यार, मेनू ना एडमिन बनाया जे आमिर भाई, मैं बना देना मुझे तो एडमिन बनाया जद एडमिन बनाया। थल्लों जड़े ने ना कमेंट म्यूट कर दियो, यानी वो कर दियो कि उन्होंने आंदे ने हाइड, कमेंट हाइड कर दियो, कोई भी कमेंट भी नजर ना आन। जल्दी करो, दो काम करो, मेनू पहले बनाओ एडमिन और कमेंट हाइड कर दियो। मैं कसीदा हुन कादियानियां सुनान लगा ते थल्ले बह के ध्यान नाल सुनना ते बाद चों जदों एदा तू जवाब देना से तैनूं असीं उत्ते चुकांगे। चलो ठीक है, एक एडमिन भी बनाओ, मेनू बना दियो जे ते दस दिया जे। लो जी रूहानी खजान जिल्द 4 सफा 136 137 दे उत्ते 138 139 140 141 142 ए कसीदा बड़ा लंबा चौड़ा चलदा वे, 150 तक चलदा है। 136 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਵੇ, ਕਸੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। नहीं मालूम हिजर की दराजी कब तक आशिक को सताती रहेगी और जमाना इसको इन दुखों में कब तक मुब्तला रखेगा। हाय
کبھی دکھ سہنے والے عاشق کو بھی ایک بار ملاقات میسر ہوگی. وہ آندا صرف ایک باری رجولیت دی طاقت دا اظہار کرا. اوے مرزا قادیانی صرف ایک باری ملاقات، ایک ملاقات کی جاندا ہے. اوے ایک ملاقات کافی ہے. ایک ملاقات ضروری ہے سنم. ایک ملاقات ضروری ہے سنم، جس سے وہ عشق کی اس جلن کو بجھا سکے جس نے اس کے پہلو میں آگ مشتعل کر رکھی ہے. وہ آندا ہے میرے پہلو دے وچ اگ لگی آ تے اگ بجھان واسطے مینوں جڑا وے نا او ملاقات چاہیے تیری مرزا قادیانی. قصیدہ قادیانیہ سن پتر، اے دوجا شعر ہی، ہن تیجا شعر. ہائے تمہیں کیا خبر ہے کہ میں نے تمہارے عشق میں کیا کیا اٹھایا. ہائے اٹھایا او وے او تے ہاتھ چ چک کے اٹھا کے ٹر رہا پیا. مرزا قادیانی دے پیچھے پیچھے تے مرزا اگے اگے. ہائے تیرے عشق میں نے کیا کیا اٹھایا. اس کے بوجھوں نے تمہاری جدائی میں میری پیٹھ توڑ دی. او بیڑا گرک ہوئے. ہوئے قصیدہ قادیانیہ سن ہوئے میرے کو قادیانی. میں چوب غزہ کے دہکتے کونوں پر کروٹیں بدلتے بدلتے راتیں کاٹتا ہوں. وہ دیکھو رات نہیں ہوئے گزر دی ہوئے. وہ سن ہوئے قادیانیہ، اور رات وہ نہیں لنگ دی پئی. وہ تے کروٹاں بدلدا ہی پیا کوئلاں دے اتے، دہکتے کوئلاں دے اتے. اور میرے آنسو رات بھر رگے آب چشم کو کھولتے رہتے ہیں. نیند میری آنکھوں پر حرام ہے، تم اس کی بابت طریقی کے ستاروں سے دریافت کر لو. کیا مجال جو پلک سے پلک لگی ہو. آئے ہوئے او پلک نال پلک لگ گئی آ دی ہوئے. او دی اگ ٹھنڈی کر، اونوں اگ لگ گئی آ تیرے عاشق نو مرزا قادیانی. عاشق بے قرار سوختہ دل بے صبر شدا، اور عاشق میں ثابت قدمی کا ایسا ہی حال ہوا کرتا ہے. اچھا اے شعر لمبے چوڑے نے تے بہرحال وچوں وچوں میں ایک دو شعر ہن کوٹ کراں گا. تے تیرے عشق نے مجھے گلی گلی نچایا اور میں کنجریوں کی طرح تیرے پیچھے پیچھے رہا. اے بلے ہوئے، ہائے ہوئے عاشقا. وہ قادیانی عاشق، وہ مرزے تے عاشق ہو گیا جی بھائی. مرزے تے عاشق ہو گیا بھائی. قصیدہ قادیانیہ. مجھے بڑے لوگوں نے روکا تیرے عشق کی بابت، لیکن جو تیرے اندر مزہ ہے کسی اور میں نہیں. اے تیرا بلے ملنگی، مزے مزے نہیں مزے. قصیدہ قادیانیہ سنو میرے کو. وہ کیڑے مزے دیندا ہوندا سی مرزا قادیانی نو. تیرے اندر جو مزہ ہے کسی اور میں نہیں. اے بلے ہوئے. اچھا اگے لکھ دے، ایک رات تو دے مجھے اے صنم جانا. ہاں صنم جانا. ایک رات تو دے مجھے اے صنم جانا، تیرے بغیر رات کٹتی نہیں میری. بلے ہوئے بلے. اے پتر اجے 4-5 شعر سنائے نے میں. اے تے 150 تک ٹردے نے پہ. ہاں اینو چکو ہن کال تے بھائی. آ جا میرا پتر جلدی آ چکو اینو کال تے قادیانی نو. قصیدہ گوسیا ہن سنا تے قصیدہ قادیانیہ سمجھا مینوں. چل میرا پتر قادیانی. عمران کلو آج نیڑے لگ. جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. یہ استاد جی یہ بڑیاں اتنے گلاں کردا پیا سی تے اینوں قصیدہ قاضی یار بھی سنانا سی نا اینوں.
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਆਰੀਆ ਦਾ ਰੰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ کہ میں نے اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی اس حرامزادے نے ابھی بڑا کچھ ہے جیتے قصیدہ قادیانیہ تو نکلے گا تے اگے قصیدہ گوشگا تک پہنچے گا نا۔ میں صرف اجے 2-3 شعر سنائے نے تقریباً کوئی 200 شعر نے۔ جی 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 میں جی اس گندے انسان نو جڑا ہے نا گندے اے سارے گندگی دا ٹیر نے، گندگی دا ٹیر نے، یقین کرو۔ وہ کیڑا مزہ سی وہ جڑا مرزا دیندا ہوندا سی اونوں اور کدھروں نہیں سی لبدا تے ایک رات او صرف منگدا ہے پیا، ایک رات دے دے مینوں۔ اوے بے شرم کالو نو ریکویسٹ پا نو تے چکا مفتی صاحب 100% قوم لوط دی برانچ میں انہوں کالو نو فالو نہیں نہ کیتے یا قوم لوط دی برانچ نے سارے اے ان اگوں دوسرا جڑا نا لڑی انہاں دی اگلی بھی چل رہی ہے نال ہون پھر دوبارہ انہاں نے پھر شروع کر دیا۔ کدی منہ چو انہاں دی زباناں نہیں سن ہوندیاں، یقین کرو اے بول دے نہیں سن ہوندے، لیکن میں نہ چپ کر کے سن رہا سا کہ ایک خاتون نے تانوں پتر ڈنڈا دے کے رکھیا وے تے تسی تے اور پھر وہ ہے بھی ساڈے شاگرد آواز آن ڈئی آ وارو واری کالو وارو آواز آن ڈئی جے کالو وارو واری آواز آن ڈئی آ چل قصیدہ قادیانی کیڑے مزے دیندا ہوندا سی مرزا قادیانی نو قاری صاحب اپنے تینوں سنانا قصیدہ قادیانی دس میری آواز ڈبل ہونی بریلویا تینوں سنانا جیڑی اما عائشہ دے بارے چ جیڑی احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا نا تنگو چست بدن ان کا، او میں تینوں سنانا وا۔ تینوں قصیدہ گوسیہ دا بڑا ہی نا، تینوں قصیدہ عائشہ حضرت عائشہ تے جڑا لکھیا نا احمد رضا بریلوی نے سنانا، جڑا میں کہیا نا تنگو چست بدن ان کا، تسی اپنی ماں دے بارے چ جو کچھ لکھیا نا بکواس نہیں کرنی بھائی، بکواس نہیں کرنی۔ خندیر مرزا قادیانی خندیر دیا بچیا بکواس نہیں کرنی، بالکل بکواس نہیں کرنی، بکواس نہیں خنزیر دیا بچیا، جسے خنزیر دیا بچیا احمد رضا خان بریلوی نے جو اما عائشہ دے بارے چ لکھیا ہے پڑھ کے کیوں نہیں سناندا؟ قصیدہ قادیانیہ دا جواب دے مینوں۔ خنزیر دے بچے جو باندھی کرنا دے تو اپنے پیو خنزیر جواب دے قصیدہ قادیانیہ دا اے بکواس نہ کری۔ خنزیر دے بچے چپ کیوں کر دوں؟ سنو خنزیر دے بچے سن دے کیوں نہیں؟ قصیدہ قادیانیہ دا جواب دے ہن ماں مردی جو سن دیا کالو میں تینوں اگے قصیدہ قادیانیہ دا لکھیا ہے احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا تنگو چست بدن ان کا، او جدی قلم تو اپنی ماں محفوظ نہیں ہے او دے منن والے نے سانو قصیدہ قادیانیہ دا جواب چاہیدا ہے۔ او جن اپنی ماں دے بارے چ لفظ لکھیا نا تنگو چست بدن ان کا، او یلاج مرزے دی بن ماردا ہوندا نہیں پتہ تینوں؟ او خنزیرو چپ کرو، خنزیرو نہ چلے گل تے سنو، بات کرنا ہے تے مرزے دے پالرا بٹیا۔ او خنزیرو کی ہو گیا جے سنو تے گندیت بھول گیا، گندی اولاد ہیں یہ لاج بن ماردا ہے مرزے دی آ گیا بھول گیا تو بغیرتا لانتیو سورو انہاں کنجر دیاں پتراں دا ایک کوئی حل ہے صرف اللہ دی قسم ہے، انہاں سارے نو فارغ کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے انہاں سارے حرامزادہ نو۔ اے گند پایا دین اسلام دے بھی دشمن، پاکستان دے بھی دشمن، اڈے حرامزادے باسٹرڈ نے گندی اور غلیظ کنجریاں دے بچے جے، گندی اور غلیظ کنجریاں دے بچے۔ میاں صاحب سنیا جے ایک میری گل، ایک کل براڈ ہوئی ہے جو نا جڑا وے میر سلیم روسٹر انہیں اپنے کولوں شیعہ بلا کے یعنی کہ قادیانی نو شیعہ بنا کے انہیں اہل بیت ایسی بکواس ہے نا کیتی تسی سوچ نہیں سکتے۔ ان دی عامر بھائی نے ریکارڈنگ کیتی ہوئی ہے تے سارے صحابہ تے بکواس کیتی ہے میر سلیم نے کل شامی انہیں حضرت علی تے ایسی بکواس کیتی ہے میر سلیم نے، ان دی ریکارڈنگ پئی عامر بھائی کو انہاں سنائی بھی ہے۔
101% ਭਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਬਾਤ, ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਨਸਲ ਜੇ ਹੈ ਕੌਮੇ ਲੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜ ਦਰਜੇ ਬੇਹਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਭੈਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬਾਸਟਰਡ ਦੇ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਵਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰ ਦਵੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ करिए, ਅਸੀਂ भी गाना करिए। आप है वो तो बहुत थिन होता है, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन ये बात उन्होंने हाथ लगा के देखा है, कोई हमें सबूत दिया है कि वो थिक था और यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जिन्होंने इसको एहतलाम लिखा है, उन्होंने उसके कपड़े की जो थिकनेस है देखकर उसको, या उसका अकड़ जाना देखकर ही ये इसको एहतलाम कहा है ना। ऐसे तो नहीं। वो रोटी को चोची तो वो भी नहीं कहते थे ना कि पेशाब के कतरों को वो एहतलाम कह देते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। उन्होंने जाती कर रहे हैं आप लोग, वेटनेस का है मेरा। देखें मिर्जा को एहतराम हो ही नहीं सकता। एक मिनट यार अली भाई, शाह साहब रिवायत दोबारा सुन ले। रिवायत नरेट करने वाला भी डॉक्टर है, बेसिकली डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब, ठीक है। वो बयान कर रहे हैं कि हजरत साहब के खादिम मियाँ हामिद अली मरहूम की रिवायत है कि एक सफर में हजरत साहब को एहतलाम हुआ। अब हम इससे ज़्यादा उसकी तफसील नहीं जानते कि चेक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो हैं चश्मदीद गवाह खादिम मियाँ हामिद अली, इन्होंने जब डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल से पूछा है, बताया है उनको, तो मैं तो यही गुमान करता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ने ये सवाल उनसे पूछे होंगे जिनका हम आमिर भाई सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके ज़हन में आ रहे हैं। वो एक डॉक्टर आदमी है, उसने कन्फर्म किया है उनके साथ, तो बाद में इस रिवायत को नरेट किया है। अब उस इल्हाम की मिकदार कितनी है, उस इतलाम की मिकदार कितनी है, थिकनेस क्या है, ये चीज़ें तो मैं नहीं इसके ऊपर तबसरा कर सकता क्योंकि मौजूद नहीं है। लेकिन मैं तो इसी नरेशन पे चलूंगा कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने इतलाम को कंफर्म किया है, और क्योंकि अंबिया को इतलाम नहीं हो सकता, इसलिए मिर्जा साहब अपनी इस प्रोफेसी में भी झूठे साबित हो रहे हैं। ये मेरी कंक्लूजन आ गया। आप हमारी कंक्लूजन ये है, बड़ी अहम इल्मी गुफ्तगू हो रही है। एहतलाम किस वक्त हुआ, किस वक्त नहीं हुआ, कितना हुआ, कितनी दुरानिये का हुआ, ये बहुत अहम दीनी मसाइल हैं, और इसमें मुझे भी कुछ सुनने का मौका मिला है उलमाए दीन को। वो फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पेशाब आता था, ना पखाना आता था, ना वो उनका खून निकलता था, ना कोई मनी निकलती थी, ना वो अमले ज़ोजियत में इस तरह मुलव्वस होते थे, वो तो नूर थे। इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि उसवा हसना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना। ये कहाँ पे लिखा है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पे लिखा है? हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पे लिखा है? ओए मुफ्ती साहब ने, ओए कहाँ पे लिखा है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलते हो? टोनी साहब हवाला दें, अगर आपने ये बात कही हवाला देना। मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, हदीस मैं दिखाता हूँ। अल-मुअज्जम मुनव्वस है तबरानी की, हदीस नंबर 8062 है, इब्ने अब्बास से मरवी है। फरमाया महतलामा नबीयुन कत्तु इन्नमल एहतलामु मिनश शैतान, कि कभी किसी नबी को कोई एहतलाम नहीं हुआ, क्योंकि एहतलाम जो होता है ये शैतान की तरफ से होता है। और अभी ये जो हवाला आपको पेश किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए कि मिर्जा कादियानी को एहतलाम हुआ, और खुद मिर्जा कादियानी कहता है
کہ احتلام جو ہوتا ہے انبیاء بیٹھنے سوتے کی جاگتے ضرورت نہیں ہے. پاکیزہ خیالوں کے سوا آپ اپنے کچھ خیال نہیں رکھتے. کیڑا جو دب رہا ہے گوبر کی تہ کے نیچے، اس کے گما میں اس کا عرض و سما یہی، آپ اسی فضا میں رہیے. جواب دیں کیوں دوں بھائی؟ کس چیز کو؟ تو گپے مارنی آپ نے، کیوں گپ ماری؟ آپ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے ایک غلط بات منسوخ کی ہے. چلے گئے اب غلط بات منسوخ کر رہے ہیں آپ حضور کی طرف. آخر میں تمہارے پاس یہ گستاخی نہیں رہ جاتی ہیں. ہم دلیل دے رہے ہیں، تم جس طریقے سے ہم دلیل دے رہے ہیں تم بھی دلیل دو. چلے یہ بات کریں جی. یہ نیچے بھی ایک بدبخت لگا ہوا ہے، بس ان کو سوائے ان گستاخیوں کے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بیماری جو ان کی وہ بیان کرتے اس کے مطابق احتلام ہو نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ جب اس نے کہا ہے مجھے احتلام ہوا ہے تو آپ کو لامحالہ اس کی اس روایت پر اعتبار کرنا ہوگا کہ ہے تو وہ احتلام ہی. یہ تو نہیں آپ کہتے. ہاں نذیر عامر بھائی، یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ لیکن میری جو پہلے مجھے دو باتوں میں میر محمد اسماعیل پراپر ڈاکٹر تھے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے اگر دیکھا ہے تو وہ سکریشنز ہو سکتی ہیں، اس میں سپرم نہیں ہو سکتے. لیکن احتلام ہونے کے لیے نا ریکشن ہونا ضروری ہے. اور مرزا قادیانی بار بار لکھتا ہے کہ اسے ریکٹائل امپوٹنس ہے، اور ریکٹائل امپوٹنس کریکٹرسٹک ہے ڈائبٹیز کا. اسے احتلام زندگی میں اور وقت میں شاید ہوا ہو جب اسے ریکٹائل امپوٹنس نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیکریشنز ہوں. یہ جو احتلام کی سیکریشنز ہیں یہ یورینری بلیڈر میں سے نہیں آتی، بلکہ یہ ایک گلینڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق ٹیسٹیس کے ساتھ ہے، جہاں پر سپرم سیکریشن ہوتی ہے. اور یہ جو دو گلینڈز ہیں نا، یہ پروسٹیٹ نامی ایک گلینڈ ہے جو یوریتھرا اور یورینری بلیڈر جو ہے نا، یہ یوریتھرا کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پروسٹیٹ کا نام. یہ گلینڈ اس میں سے ہوتے ہیں جس میں سے سیکریشن نکلتی ہے اور پھر یوریتھرا کے راستے باہر آتی ہے. تو میڈیسن میں اس کا میکینزم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جوانی میں زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے میں کچھ کم ہوتی ہے. دوسرے اس کے لیے ریکشن کا نارمل ہونا یا کسی حد تک ہونا ضروری ہے. لیکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی کو وہ والی ایمیشن ہوئی جس میں سپرم تھے، تو وہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ جو بیماریاں بیان ہوتی ہیں اور ریکٹائل امپوٹنس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے سیکریشنز نکلی ہوں پروسٹیٹ گلینڈ میں سے، جہاں اور احتلام کی سیکریشن پروسٹیٹ گلینڈ میں سے آتی ہیں، یورینری بلیڈر میں سے نہیں آتی ہیں. تو آپ کی بات میں ایک حد تک ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ایک ایسی ایمیشن ہوئی یعنی کہ جیسے نارمل جوان کو ہوتی ہے اور اس سے بچہ ہو سکتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے مرزا قادیانی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے. ڈیپلی لے کے چلے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ بس احتلام ہوا کہ نہیں، اس میں سپرم تھے یا نہیں تھے، اس مادہ منویہ کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت تھی، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ہے. وہ تو ڈاکٹری اور طبی طور پہ وہ اس کے اندر پھر بڑی بحث ہے. بحث تو اس چیز کی ہے کہ احتلام ہوا کہ نہیں. جب مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ احتلام گندے خیالات کی وجہ سے آتا ہے اور نبی گندے خیالات سے محفوظ ہوتے ہیں، تو پھر حدیث بھی میں نے پیش کر دی ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کبھی کوئی احتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور خود سیرت المہدی کا حوالہ بھی موجود ہے کہ مرزا قادیانی کو احتلام ہوا. بس ٹھیک ہے بات آپ کی مفتی صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل راضی ہوں. ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز، آپ ماشاءاللہ ہے تو میرے سے زیادہ میڈیکل کے اویئر، لیکن ایک آپ چھوٹا سا اس کر رہے ہیں. مرزا صاحب کی بات صحیح ہے کہ اریکشن کے بغیر یوزلی ویٹ ڈریم نہیں آتی، لیکن جو لوگ امپوٹیسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پری میچور ایجیکولیشن بھی سفر کرتے ہیں. کریکٹ اور ناٹ؟ دیکھیں وہ تو مطلب لازم و ملزوم ہے نا، امپوٹنسی اور پری میچور ایجیکولیشن. وہ پری میچور ایجیکولیشن جو ہوتی ہے ویٹ ڈریم کے اندر وہ وداؤٹ اریکشن بھی ہوتی ہے. شاہ صاحب
ہاں نہیں ہو سکتی ہے، کچھ سیکریشنز آ سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسے آپ احتلام کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا احتلام ہونا کہ جس میں جو جوان آدمی کو ہوتا ہے، جس میں 70% پلس سپرمز ہوتے ہیں، وہ مرزا قادی ہیں۔ لیکن احتلام سے مراد وہ سیکریشنز بھی ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس میں سپرم ہو، اس بات سے میں راضی ہوں، اور وہ یقیناً ہوا ہے اس آدمی کو اپنی زندگی میں، اور کافی مرتبہ جیسے ہم نے حالات دیکھے ہیں تو یقیناً ہوا ہوگا۔ اور وہ جو موقع بیان ہو رہا ہے اس کی وہ عمر نہیں بیان کر رہا کہ کس عمر میں یہ بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے مرزا قادیانی کی بڑی ڈیٹیل سے میڈیکل ہسٹری پڑھی ہوئی ہے جو بیان کی جاتی ہے اس کی کتابوں میں، تو اس بنا پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے نا، احتلام یقیناً ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرے پاس اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جس بنا پر کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ والا احتلام جس میں جو ایک جوانی کا ہوتا ہے، جس میں 70% پلس سپرمز ہوتے ہیں، اس کی میں میڈیکلی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں۔ لیکن اگر کہیں نا کہ یہ پروسٹیٹ کی سیکریشن جو احتلام کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ہوئی ہیں، تو وہ یقیناً کئی بار ہوئی ہوں گی، اسے کیونکہ جیسی عادتیں تھیں تو وہ تو مطلب ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ایسے کئی اور واقعات ہو سکتے ہیں۔ جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ یہاں چونکہ طب سے ہمارا بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے، تو مادہ منویہ کا نکلنا رات کو سوتے ہوئے یہ احتلام کہلاتا ہے، اور یہ نکل سکتا ہے، یہ تو ہیجڑوں کو، جو ہیجڑے ہوتے ہیں جو نسلی طور پہ یعنی جو پیدائشی طور پہ نمرد ہیں اور ہیجڑے ہیں، تو احتلام تو ان کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری طب کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نہیں درست بات ہے یہ بات، وہ جو ہے نا پیور سیکریشن، پروسٹیٹک سیکریشن جنہیں کہتے ہیں، وہ اس صورت میں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پروسٹیٹ یہاں پہ پکیزہ خیالات اور خوابوں کی بات، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 205 206 کے اوپر مرزا قادیانی کا ایک خواب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں کہ یہ اس کے کتنے پکیزہ خواب تھے۔ عورت نہایت خوبصورت خواب میں نے دیکھی، جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے، اور مجھے اشارات سے کہا، اشارے کر کر کے، کہ اس گھر کی عزت اور وجاہت ہوں، اور کہا کہ میں چلنے کو تیار تھی مگر تیرے لیے رہ گئی، رک گئی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا کے خواب کیسے تھے، پکیزہ خواب۔ مرزا قادیانی تو محمدی بیگم کے خواب دیکھتا تھا، اگر کوئی کہیں گے تو اس کے بھی حوالے ہم دے دیں گے۔ آؤ کوئی قادیانی بات تو کرے نا ہمارے ساتھ۔ وہ شاید آپ لیٹ آئے ہیں، ضیاء بھائی نے وہ خواب بیان کر دیے جو اگست 1892 میں محمدی بیگم کی شادی کے 4 مہینے بعد مرزا صاحب نے دیکھے تھے نا، جس میں ہاں جی بہت سے خواب ہیں جناب، بہت سے خواب جی۔ نہیں، خواب تو ان کو اس طرح کے آتے تھے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب جس وجہ سے اس احتلام کی کوئی طویل یا اس کے کوئی معنی اور نکالنے کی کوشش کر رہے تھے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی بیماریوں کو 100% ایسے ہی لیتے ہیں جیسے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جتنی ایگزیجریشن کی گئی ہے نا اپنی بیماریوں کو بیان کرنے میں، اس پہ آپ 100% بلیو نہ کریں۔ کوئی بندہ 100 مرتبہ دن میں باتھ روم پیشاب کرنے جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ ہاں، باتوں میں غلو کیا گیا ہے، باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا۔ معمولی سا دانت میں درد ہو گیا، اس کو معجزہ بنا کے لکھا ہوا حقیقت الوحی میں، دانت میں درد ہو گیا، رام آگے 100 دفعہ پیشاب کرنے والا تو سیپسس سے مر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ تو بس آپ جتنی بات کہی گئی ہے نا اسی کو سامنے رکھ کے یہ نہ کریں کہ بھائی جو بیماری بیان کی اس کا کے معجزہ نشان ہے کہ عام بندے کو 100 دفعہ آئے موتر تو وہ مر جائے، لیکن مرزا قادیانی نہ مرے۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا معجزہ اور نشان ہے۔ مفتی صاحب آیا ہی نہیں ہے، 100 مرتبہ پیشاب آئے بندہ انجی مر جاتا ہے۔ ایسی بات آپ کرتے نہیں ہے، یہ سارا غلو کیا گیا اپنی ہی باتوں میں، اپنی ہی تحریروں میں، اپنی ہی زندگی کی جو ہے سوانے اس میں غلو کیا گیا۔ اب خود اپنے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو بندہ کرنے والا ہے، آپ سوچیں کہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ اس نے کتنی چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، اپنی باتوں میں اتنا غلط بیانی کرنا اور اس کے ساتھ
हेरा फेरी करना। मौका नहीं मिला ना डॉक्टर साहब, उस वक्त होते शहीद होली स्पिरिट साहब तो जवाब दे देना था मिर्जा साहब ने, ये कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है जो आप परेशान हो रहे हैं। उसने कह देना था कि भाई एक मरतबा आता है पेशाब, 2 सिफरे तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 100 में एक में और 100 में 2 से इनकार कर देना था, आपको पता नहीं है। उन्हें कहना था बंदा ना मेरे घर आए, नुकादियां तो बाहर कटो। उसने एक आदमी के साथ ऐसा किया था ना जो इस तरह के सवाल पूछता था, उसने हकीम नूरे को कहा 2 दिन तुझे देता हूँ, नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा। इन्हें 100% इतलाम हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि वो जिस इतलाम का जिक्र किया गया ना वो एक है, हो सकता है इसके अलावा भी कई दफा हुआ हो जिसका जिक्र नहीं किया गया। नहीं बिल्कुल, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना, खुसरों वाला इतलाम जो होता है ना वो डेफिनेटली हुआ है इसको। हाँ, और मजीद इतलाम भी है आमिर भाई, तरीके अहमदियत के अंदर है, अगर चाहिए होंगे दिखा देंगे। क्या क्या बात 1-2 और भी है मिर्जा साहब के, चाहिए होंगे तो वो उनके साहबियों के रेफरेंसेस से 1-2 इतलामात और भी जिक्र मिलते हैं। 100% हुए हैं ये, क्योंकि अब दावे कर लेना और बात होती है, जिंदगी का पाक होना और बात, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बंदे की जिंदगी इस तरह की है, ख्वाब इस तरह के हैं, मामलात इस तरह के हैं, इखलाकियात इस तरह के हैं, जो हम उसके दर्जनों मसाले पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं। उसके बाद दावे बंदा जितने मर्जी बड़े करता फिरे, जो इमेज बन रहा है, शक्ल जो सामने आ रही है, वो तो एक अच्छे पाक किरदार वाले इंसान की नहीं ना आ रही। पाक किरदार वाले बंदे इस तरह करते हैं जो कुछ उन्होंने किया है अपनी जिंदगी में। भाई रोज चचाजाद भाई एक ही सेन था, डॉक्टर साहब एक ही सेन था, उसके बाहर समझ लें कि दरवाजा लगा हुआ है, इकट्ठा ही सांझा। तो उस सेन में एक तरफ चचाजाद भाई रहते हैं, एक तरफ आप रहते हैं। वो रोज देखते हैं, निकलते हैं बाहर, आते हैं, शाम को आ जाते हैं, इमाम दिन भी निजाम दिन भी, आप देखते हैं कि ये तो रोज इधर ही होते हैं। एक दिन वो घर से जाते हैं, आपको पता चल जाता है ये लाहौर जा रहे हैं, आप उन पे नजर रखे हुए हैं, भाई शाम तक इंतजार करो। जब शाम तक ये नहीं आते लाहौर से, आप फटोफट अपने मुरीदों को कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, वो ईंटें इकट्ठी करो, वो मिट्टी बनाओ, कहानी तैयार करो और दीवार बना दो, दीवार बना के ऊपर वो छत डाल दो, 4 दीवारें बना के छत डाल के दरवाजा लगा के कमरा बना दिया गया। रातों रात शाम तक तो इंतजार किया कि आ जाएंगे, वो कोई टेलीफोन मोबाइल सिस्टम तो नहीं था ना कि SMS आ गया आज मैंने नहीं आना। शाम तक इंतजार करते रहे कि वो लाहौर गए हैं, आ जाएंगे वापस। जब शाम को सूरज गुरूब हो गया, देखा कि आखिरी जो तांगा है वो वहां से बटाला से आ गया है, अब पीछे कोई बंदा पैदल आ नहीं रहा, रातों रात कमरा बना दिया वहां पर। वो सवेरे आके चचाजाद भाई देखते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हुआ है, कल तो यहाँ पे कमरा नहीं था, रातों रात इस बंदे ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, कमरा बना लिया है। कैसा वारदाती ज़हन है, मुजरमाना सोच है। यहां से पता चलता है ना कि बंदा किरदार किस किरदार का मालिक था। दावे बंदा जितने मर्जी करता फिरे, अपने आप को इमाम महदी कहता फिरे, लेकिन किरदार तो ये है। आप जरा थोड़ा वो तस्वीर ज़हन में लाके सोचें कि इमाम दिन निजाम दिन सुबह धूप निकलने के बाद आए हैं घर वापस, कोई चाय बिला होगा या 12 बजे का टाइम होगा, आके देखते हैं कि कल जब यहाँ हमसे गए हैं, हम यहाँ से गए हैं तो यहाँ पर कमरा नहीं था हमारी जमीन में, अब आए तो कमरा छता हुआ है जनाब ने, रातों रात दरवाजा भी लगा हुआ है, दीवारें भी ऊपर, छत भी डली हुई है, छत के ऊपर बाले वो जो भी होता था शतीर रख के चिकड़ी लादी मिट्टी डालना, आपको पता है कितने घंटों का काम है। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी तो यहां से शो हो रही है। तो इसलिए ये पाक किरदार नजर ही नहीं आ रहा। ख्वाब बिल्कुल सही हैं, उन ख्वाबों में ये सारा कुछ दिखाई देता रहा है। मुजरमाना जहन और मुजरमाना सोच उसकी अक्कासी जा बजा मिलती है। कितने हवाले आपको पेश किए जाएं, जो कुछ वारदातें इन्होंने डाली हुई हैं। अच्छा, ये साफ लिखा हुआ है कि मैं और मामदीन इकट्ठे 29 साल की उम्र है, 29 साल की उम्र, जो बंदा इस उम्र से गुजरा है या उसकी अभी 29 साल उम्र है तो वो सोच सकता है कि 29 साल का बंदा है, घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो अपने चचाजाद भाई के साथ वो पैसे उड़ा रहा है जो वो लेके घर जाने थे उसने बाप की पेंशन, वहां से अब चला गया,
चलो जी चचाजाद भाई के साथ कई रोज तक वो पैसे खत्म इनसे नहीं हो सकते थे। उस जमाने का 700 रुपया बहुत बड़ी रकम थी, नहीं खत्म हुए। हफ्ता 2 हफ्ते वल्लाह आलम, इन्होंने महीना लगाया, 20 दिन लगाए, वो पैसे खत्म हो गए। अब जब पैसे खत्म हो गए हैं, अगली जरा देखना जरा तहरीर। कहते हैं फिर उसके बाद मैं तो चला गया सियालकोट, बीवी को बता रहे मैं तो चला गया सियालकोट। मामदीन के बारे में पता चला है कि ये वहां चाहे के काफले पर इसने डाका डाला, पकड़ा गया था। भाई आप सियालकोट थे, आप उसके साथ नहीं थे, इसका क्या सबूत है? क्यों नहीं आप कहते कि पैसे मेरे थे, पैसे मैंने रिकवर करने थे, घर वापस आने से शर्म मुझे आ रही थी, मेरे बाप की पेंशन थी, मैंने उनको रिकवर करने के लिए मैंने अपने चचाजाद भाई के साथ मिलकर वारदात की है। क्यों नहीं सीधी बात करते? नहीं बात बतानी है तो अपने भी अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है ना। आप इन तहरीरों को पढ़ के कुछ खुद भी सोचें कि ये बात असल में कैसे है, लिखी हुई कैसे है और इसकी हकीकत क्या है। एक बंदे ने लिख दिया है कि 100 बार मुझे पेशाब आता है, तो वो हकीकत पर मबनी नहीं है। खुद भी तो सोचे कि 100 बार बंदा पेशाब करने जाए आए तो उसके बाद उठ सकता है चारपाई से? उठ ही नहीं सकता। जिस तरह आप कह रहे बंदा वैसे ही मर जाएगा। तो ये सारी एग्जेजरेशन है, झूठ है, हेरा फेरियां की हुई हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के वाकयात के साथ, अपनी तहरीरों के साथ, अपनी ही बातों के साथ। अच्छा बराहीने अहमदिया में कोई इल्हाम लिखा हुआ होगा, उसको जाके हकीकतुल वही में बयान किया, अपने इल्हाम के साथ हेरा फेरी की हुई होगी। वो 16 साल पहले मेरा वो देखें जी इल्हाम था, उसमें मैंने ये बात कही थी, हालांकि जाके वहां खोल के देखा है हमने, वहां कुछ और ही बात लिखी हुई है। और यहाँ के अंजाम आतम में और आगे हकीकतुल वही वगैरह में चश्मा मार्फत वगैरह बातें ही और बदल के अपनी तहरीरों को बदल के लिख दिया। जब इन्होंने ये शैतान तज़बहान इल्हाम लिखा था बराहीने अहमदिया में 1880 में, 16 साल बाद 1896 में अंजाम आतम किताब लिखी तो उसमें जिक्र किया है कि बराहीने अहमदिया में मेरा इल्हाम छपा हुआ है, 2 बकरियां ज़िबा होंगी। भाई कहा है कोई कभी 16 साल वो इल्हाम आपके थैले में पड़ा रहा है? कभी अंजाम आतम लिखने से पहले कभी इसको किसी पर चस्पा किया आपने? गोलमोल इल्हाम है। अच्छा फिर उसकी गुलाई चेक करें, 1896 में कर दिया, कह दिया कि वो 16 साल पहले मेरा इल्हाम था, 2 बकरियां ज़िबा होंगी। तो ये असल में इल्हाम का मतलब ये था कि एक अहमद बेग है, एक सुल्तान बेग है, एक मोहम्मदी बेगम का शोहर है, एक मोहम्मदी बेगम का बाप है। इन दोनों ने मरना उस इल्हाम की रूह से। ठीक, तो अहमद बेग मर गया, सुल्तान बेग ने अनकरीब मर जाना है। 1896 में ये इल्हाम अपना ही, देखें उसके साथ एक हेरा फेरी की, 4 साल गुजर गए ना, उसी इल्हाम के साथ फिर हेरा फेरी कर दी और कहा वो 20 साल पहले मुझे इल्हाम हुआ था बराहीने अहमदिया में, मैंने लिखा हुआ है शैतान तज़बहान 2 बकरियां ज़िबा होंगी। उन 2 बकरियों से मुराद यही तो हैं मुल्ला लतीफ और अब्दुर्रहमान, जिनको मीर काबिल ने संसार करवा दिया है। ये मेरे बड़े मुखलस वफादार साथी थे कि मेरे हाथ पे बैत करके कि उन्हें मार दिया, मीर काबिल ने संसार कर दिया। तो मुझे तो 20 साल पहले खुदा ने इल्हाम करके बता दिया था कि 2 बकरियां ज़िबा होंगी। लो जी, अपनी ही तहरीर के साथ दूसरी वारदात। अच्छा लुधियाने से बंदे ने खत लिख के पूछा कि हजरत साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, 4 साल पहले आपने अंजाम आतम किताब लिखी थी, उसमें तो आपने कहा था कि शैतान तज़बहान जो 2 बकरियां उससे मुराद अहमद बेग और सुल्तान बेग हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो 2 बकरियों से मुराद मुल्ला लतीफ और अब्दुर्रहमान है। तो मिर्जा साहब ने कहा चलो कोई नहीं, इज्तिहादी गलती हो जाती है, नबियों से भी हो जाती है, ये कौन सी बड़ी बात है। इज्तिहादी तौर पे हमने गलती कर दी, हमने सही नहीं बयान किया, अब सही बयान किया। यार इस तरह का बंदा अपनी ही बातों से इस तरह की हेरा फेरियां करने वाला, वो झूठ बोल रहा है, आप उसकी बात को जैसे वो लिखता है वो लें, उसको खुद सोचें कि ये बंदा क्या कर रहा है, उसकी उस बात पे ना तबार करें कि इसको शुगर है, इसको इतलाम हो नहीं सकता। उस इतलाम ही हुआ है तो उसने लिखा है इतलाम। अब बेटा लेपा पोतियां कर रहा है, बिल्कुल सही है। इतलाम को वो इतलाम ही लिखेगा, क्या कहेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसका पेशाब निकल गया है तो उसने उसको इतलाम कह दिया। इतलाम हुआ है बकायदा। इतलाम की अपनी एक किस्म, उसकी हैयत है, शक्ल है, उसके अपने तकाजे हैं कि जब इतलाम होता है मर्द को, तो जिस तरह ज़ियारसुल भाई कह रहे थे कि ख्वाब होता है, ख्वाब में कोई औरत आपको नजर आ रही होती है, इरेक्शन होती है, उसके बाद ये अखराज होता है। ऐसे तो नहीं होता कि सोए हुए बंदे को होश ही नहीं तो उसके पानी निकल गया है, पेशाब का कतरे निकल गए हैं, तो वो उसको कह दे कि इतलाम हो गया। हकीम इब्ने हकीम है,
उसको इतना नहीं पता डॉक्टर साहब के एतलाम क्या होता है, पेशाब के कतरे क्या होते हैं। आपने तो हमारा सारा केस ही खराब नहीं मैंने नहीं खराब किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि आमिर भाई शाह साहब का केस आप समझ नहीं रहे। शाह साहब एक सेकंड, शाह साहब कह रहे हैं एक बंदे को एरिक्शन हो ही नहीं सकती, वो मरीज है, एरिक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो उसको इतलाम कहाँ से हो गया। वो मैं शाह साहब की खिदमत में यही अर्ज की है कि एरिक्शन हो ना हो, जिन लोगों को इम्पोर्टेंस है उनको बेचारों को वैसे ही प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाती है, मतलब उनकी एरिक्शन से पहले ही उनको इजैकुलेट हो जाते हैं। तो उन्होंने ख्वाब में भी उसी तरह ही हुआ होना ना, ख्वाब में भी उनको कोई ख्याल आया, जिस तरह वो बता रहे हैं कि मुझे ख्वाब के अंदर दिखाई गई, मैंने उसको जफ्फी डाली तो साथ ही इधर से टू। इसको आप इजैकुलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इजैकुलेशन का कॉन्सेप्ट स्पर्म के साथ अटैच्ड है मेडिसिन में। ये है कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना कि वो लोग जो खुसरे होते हैं उन्हें भी होता है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। उसमें ये होता है कि उसमें स्पर्म का और टेस्टिकुलर सिक्रीशंस नहीं शामिल होती, लेकिन जो प्रोस्टेट की सिक्रीशंस है ना वो शामिल होती हैं, और उसको भी आप एहतलाम ही कह सकते हैं, क्योंकि जो एहतलाम इजैकुलेशन वाला होता है उसमें भी ज्यादा हिस्सा प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस का होता है, और वो बात बिल्कुल मुफ्ती साहब की ठीक है। और इसमें ये होता है कि ऐसे एहतलाम होने वाले शख्स को बच्चा नहीं हो सकता, वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो थिकनेस सिक्रीशन की वही होती है क्योंकि ये प्रोस्टेट। डॉक्टर साहब ये स्पर्म वगैरह ना हो तो एक बंदा है 50 साल उसकी उम्र है, वो ख्वाब में एक 15-16 साल की लड़की को नंगा देखता है, जफ्फियां डालता है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ तो उसको होना ही है ना। 15 साल की लड़की को जफ्फी डाली हुई है, सिक्रीशंस आ सकती हैं, उसमें कोई शक नहीं। बस वही हो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝਟਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। हाँ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ करना है कि वो पक्का हो सकता है। आज की गुफ्तगू से शाह साहब की बातें सुन के और आपकी बातें सुन के और बशीर अहमद एम की बातें सुन के मुझे दो चीजें समझ आई हैं कि बनिस्बत 3 किस्में जो मिर्जा बशीर अहमद एम बयान कर गए अपने वालिद साहब को झूठा नबी होने से बचाने के लिए, उसकी निस्बत ज्यादा मेक सेंस करता है कि बंदा ये एरिक्शन के साथ इलाम और विदाउट एरिक्शन इलाम, तो इलाम की 2 किस्में ज्यादा समझ आ रही हैं हमें कि एक इतलाम वो वाला जो एरिक्शन के साथ हो रहा है और एक इतलाम वो वाला जो विदाउट एरिक्शन हो रहा है, ये ज्यादा मेक सेंस करती है। मैं कहता हूँ फैसल भाई आपने सही पकड़ी है बात। अब हाँ यही मुफ्ती साहब ने भी कहा था, आप उसको इतलाम ही कहना चाहिए क्योंकि वो होती वही सिक्रीशन है लेकिन बगैर स्पर्म के होती है। उन्होंने 3 किस्में बताई थी, लेकिन आज हमने 2 किस्में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंड कर ली हैं जो कि ज्यादा फिजिबल पॉसिबल। तो जाहिल है, बशीरे ने तो मेडिकल फैक्ट्स की माँ बहन एक की हुई है, ये तो उसको कहता था मिर्जे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कहाँ मिर्गी के दौरे, वो तो मिराम और मिराक के स्किज़ोफ्रेनिया और हिस्टीरिया के दौरों को मिर्गी का दौरा बनाने की कोशिश करता है। इसके तो बाप को भी मेडिसिन नहीं आती थी, जाहिलों का खानदान है। एक बात है, बात हम तो वैसे ही बीच में रगड़े के साथ आ गया। बात तो जो मेन थी ना, जो मेरी डिस्कशन का टॉपिक था आशा जी, वो यही बिया के ख्यालात पाकीज़ा और साफ होते हैं, चाहे वो जाग रहे हो चाहे वो सो रहे हो, ठीक है। और इस मैं मिर्जा साहब को परखना चाहता था, उनके ख्यालात सोते हुए भी और जागते हुए भी, लेकिन चलो वो दोस्त भी अब चले गए हैं, और वो माशाल्लाह शाह साहब जब आते हैं ना तो सारे ही निकल जाते हैं नीवे नीवे होके। नहीं बात नहीं गलेगी। तो बात यह है कि मिर्जा कादियानी के ख्यालात तो 24/7 ही खराब रहते थे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये ज़िया ने कुछ हवाले दिए, तज़किरा का सफ़ा 158 और 59 सुनाया है कि नहीं? साहब आंदे हो नवे दोस्त भी ज्वाइन हो गए ने जिन्होंने पहले सुने हो दोबारा। अच्छा ये सुन ले जनाब, तज़किरा सफ़ा नंबर 158 और 25 जुलाई 1892 और लिखा हुआ है कि 25 जुलाई 1892 बामुताबिक 20 ज़ुल्हज्जा 1309 हिजरी रोज 2 शुंबा आज मैंने बवक्ते सुबह सादक 4:30 बजे दिन के सुबह 4:30 बजे केड़ा दिन हुंदा है, उत्ते लिखिया भी है सुबह सादक
تو صبح صادق کو دن کدوں ہوندا ہے یار پاگل دا مفتی صاحب ہے مرزے دا دن ہے اچھا دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اور اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے. تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے مشک بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گڑھے میں ڈال دیا ہے. میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے. آئے ہوئے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے لکھ دیلا. لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی. گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں. میں نے کہا یا اللہ آ جاوے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی. اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی. اور اگے لکھے ہے لکھ دی لعنت آندا الحمدللہ علی ذالک یعنی وہ تے اللہ دا شکر ادا کردا جے پیا کہ شکر ہے میرے بغل گیر ہوئی ہے تے اونے پتلی جالی والا سوٹ پایا سی تے اندروں سب کوئی نظر ہی آندا ہونا ہے. اور اگے بھی لکھے ہے بھائی اس سے 2-4 روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے دلان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور میں دلان کے اندر بیٹھا ہوں. تب میں نے کہا آ روشن بی بی اندر آ جا. پتہ نہیں یہ پہلے یہ حوالہ پیش ہوا ہے کہ نہیں بارہ لکھی یہ بھی اضافہ کر لیں بیچ میں. کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا ہی اندر آ پڑی جوانی کے دل دی ارجا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو 3 قسمیں انہوں نے احتلام کی اور اچھا احتلام کا لغوی جو ترجمہ ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے خواب دیکھنا. یاد رکھیے گا انزال ہونا احتلام کا مطلب نہیں ہے. احتلام کا لغوی ترجمہ ہی یہ ہے کہ خواب دیکھنا. یاد رکھیے گا جی. اس کے اوپر بات کر لیں. بس ہو گئی جی سارے چپ ہو گئے جی یکدم. یار کوئی قادیانی کودیانی ہوئے تھے کوئی سدو یار. کتوں سدیے سر جی مسی گھیریا سی تسی آ کے نساتا. نہیں میں کدوں نسایا وہ نہ سر جی پتہ لگ جائے وہ تے آندے نے نس گئے تسی براڑ نو منہ کر دیو تے انہاں نو دوروں ہی انہاں نو پتہ لگ جاندا شاہ صاحب آ رہا ہے تو بس پھر وہ نہیں 70 کلومیٹر دور ہی جا کے پہلی بریک مار دیا. بس جی ٹرے ہے صاحب تب ٹرے ہے. اچھا ایک اور اضافہ کر لو پھر اس احتلام دے ضمن دے وچ ہی نا ایک اور چیز دا اضافہ کر لو. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 147 دے اتے مرزا قادیانی کہندا ہے مفتری اللہ جس کا الہام احتلام ہے یعنی جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کا جو الہام ہوتا ہے وہ احتلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تے روحانی خزائن جلد 9 تے صفحہ 246 مرزا قادیانی یہاں پہ انسان کی جو ہے نا مختلف کیٹاگریز بتاتے ہوئے وہ بتاتا ہے بچپن اور اس کا جو ہے پہلے تو وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جب وہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پہلے سبی ہوتا ہے پھر ردی ہوتا ہے جب دودھ پینے والا ہوتا ہے پھر فتیم اور قطیع ہو جاتا ہے پھر ربائی اور خماسی ہو جاتا ہے پھر مسغور ہو جاتا ہے پھر مصغر ہو جاتا ہے پھر مترّ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ ایام احتلام تک پہنچتا ہے تو وہ یافع اور مراحق بن جاتا ہے.
وہ کہتا ہے وَإِذَا شَارَفَ الْإِحْتِلَامُ وَقَرَّبَ الْمَاءَ فَيُمَرِّتُ الْحِجَامَ فَهُوَ يَافِعُ وَمُرَاهِقُ وَقَدْ بَلَغَ الْبُلُوغُ التَّامُ، تو بلوغت اس کی تام ہو جاتی ہے. وَإِذَا احتلام، تو اس کو پھر احتلام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جناب حالت یعنی ایام احتلام جو ہوتے ہیں، یعنی جو ایک جب شروع ہوتے ہیں، تو اس نے اس کا نام دیا ہے یافع اور مراحق. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور آگے جا کے وہ پھر لکھتا ہے کہ وہ اجتماعت قوت ہو و اکملت طاقت ہو فہوا حزور ثم من الثلاثین الی الاربعین شاب ففرخ مسرور. کہتا ہے کہ جب وہ پھر اگلی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ حضور بن جاتا ہے. پھر جب 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہ شاب بن جاتا ہے. 60 سال کو پہنچتا ہے تو شیخ بن جاتا ہے. تو یہ احتلام کے زمرے کے اندر اس چیز کو بھی بیچ میں اضافہ کر لیں. مفتی صاحب آپ نے تو بالکل ٹھیک بتا دیا. انہیں احتلام کا اصل میں مطلب یہی ہے کہ خراب خواب دیکھنا، چاہے اس میں کوئی ڈسچارج ہو یا نہ ہو. یہی اس کا ڈکشنری میں مطلب ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں جی. السلام علیکم تمام صاحبان کو. سعید بادشاہ السلام علیکم. سعید صاحب، شاہ جی، مفتی صاحب السلام علیکم. آپ دونوں کو قدم بوسی پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اللہ کسی ایک موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے، ٹکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، دوڑتے. ابھی عمران کالو آیا تھا، اس کے ساتھ وہ گفتگو ہوئی جی، وہ اس نے قصیدہ گوسیہ شروع کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرو تم. پہلے وہ سارا ناز بات کر رہی تھیں اور وہ بک بک کر رہا تھا اور خاتون کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا. جب میں نے انٹری ماری تو جناب میں نے کہا چل کر بات. میں نے قصیدہ قادیانیہ کھول لیا. میں نے کہا کر نہ کسی ٹک کے کسی ایک چیز پہ بات تو کرنا. تو نہیں، دوڑ گیا. میں نے جب ابھی ایک دو ہی حوالے دیے تو دوڑنے کی ہے. ابھی بات تو کیا کرو نا ٹک کے، دوڑتے کیوں ہیں؟ تو قصیدہ قادیانیہ کے ابھی تو 2-4 ہی شعر تھے. چپ کے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے. زن بیگانہ پر یہ شدا ہے، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے. غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خوبص اور نابکاری ہے. غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے. نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بیکاری ہے. بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کی آہو زاری ہے. 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے. گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو ایسی جوروں کی پاسداری ہے. اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سرے بازار ان کی باری ہے. کبھی مرد کی تلاش انہیں خوب جوروں کی حق گزاری ہے. تاکہ کروائیں پھر اسے گندی پاک ہونے کی انتظاری ہے. روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 75 76 77. کرو نا بات اس قصیدہ قادیانیہ کے اوپر کرو. آجو تم کہتے ہو کہ بڑا وہ قصیدہ گوسیہ، آؤ قصیدہ گوسیہ بھی کرتے ہیں. آؤ تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں. تم قصیدہ گوسیہ پڑھو اور ہم قصیدہ قادیانیہ پڑھتے ہیں. سیرت المہدی صفحہ 213 حصہ اول. عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے. کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے. ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے، مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے. اس کے جانے سے صبر دل سے گیا، ہوش بھی ورتہ عدم میں پڑے. سبب کوئی خداوندہ بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے. کرم فرما کے او میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے.
کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر، دلا ایک بار شور و غل مچا دے، نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکی، سمجھ ایسے ہوئی قدرت خدا کی، میرے بت اب سے پردہ میں رہو تم، کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی، نہیں منظور تھی غر تم کو الفت، تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا، میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو، میرا کچھ بید بھی پایا تو ہوتا، دل اپنا اس کو دوں یا ہوشے یا جاں، کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا، کوئی راضی ہو یا ناراض ہووے، رضامندی خدا کی مدعا کر سیرت المادی صفحہ 213 اور 214۔ اور مرزا قادیانی کے یہ اس دور کی شاعری ہے جب مرزا قادیانی نے اپنا تخلص، شاعرانہ تخلص رکھا ہوا تھا فرخ، تو یہ عشقی مشوقیاں لڑایا کرتا تھا، تو یہ ان دنوں کی جناب یہ شاعری ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا۔ قصیدہ گوسیہ، مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 467، 68 اور 69 اور 70، یہ اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے صفحے پڑھ کے دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ کذاب ہوتے ہیں اور حضول سے کام لیتے ہیں اور جناب فضول باتوں کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، شاعروں کی کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ نادان ہوتے ہیں، شاعر راستی کو چھوڑ دیتے ہیں، شاعر جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور یاوا گوئی سے کام لیتے ہیں، صداقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خام خواہ کے فکرے سے فکرہ ملاتے ہیں، سر کی جگہ پاؤں، پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں، جس کا اصلیت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے اور ضعیف اور ہیچ ہوتے ہیں۔ پھر آگے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ یہ لفظ مٹا، خاؤنا، پتہ نہیں خاؤنا یا غاؤنا لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، تو وہ لکھ کے آگے پھر ترجمہ بھی کرتا ہے، یعنی شاعروں کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جنہوں نے حق اور حکمت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دیکھ لیں مفتی صاحب، غابون ہے اور سورہ شعراء کی یہ آیت غائن ہے، غین ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ نا ایسے خا کی طرح لکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا، غین سورہ شعراء کی آیت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ آیت اگر ہے ذہن میں تو وہ بتا دیں کون سی آیت ہے تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ ہاں جی، یہ آیت ہے سورہ شعراء کی اور آیت نمبر 224 ہے، اور یہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھ لیں آپ، ہاں جی، یہ بھی شعر سن لیں مرزا جی کا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 133 کے اوپر وہ کہتا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ ہے قصیدہ قادیانیہ، آؤ نا کرو قصیدہ گوسیہ پہ بات کرو بات، اور مرزے کے قصیدہ قادیانیہ کے اوپر بھی پھر بات کرو، جواب دو۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ پرلے درجے کے قذاب، دجال، فراڈیے، دھوکے باز، مکار ہوتے ہیں۔ خود مرزا قادیانی شاعری کرتا رہا، مرزے کو کیا کہو گے؟ بتاؤ نا قادیانیوں،
دوڑتے کیوں ہو؟ سامنے بیٹھ کے مقابلہ کیا کرو، دم دبا کے بھاگنے کی کرتے۔ اگر کوئی تمہارے اندر کوئی صداقت اور کوئی چیز ہے، آؤ مقابلہ کرو نا۔ جب کوئی بات کرنے کے لیے تمہارے سامنے آتا ہے تو 5 6 قادیانی مربی مل کے پڑ جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ تسلی سے بات تو سنو پھر ایک بندے کی، کوئی ٹائم فکس کر لو ہمارے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں۔ مفتی صاحب آپ نے تو سب کچھ انہیں بتا دیا، یہ بات تو ہم سے کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے فیوریٹ ٹاپک وہی ہیں جو مرزے کو چھپانے کے لیے یہ کرتے ہیں، تو اب آپ کو دیکھ کے تو یہ بالکل ہی بھاگ جاتے ہیں۔ کتنا بھاگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا۔ ان میں کوئی ہوگا، کوئی عقل مند، کوئی صاحب دل قادیانی، کوئی نرم دل قادیانی، کوئی سوچو بچار کرنے والا قادیانی، چلو وہ ہماری باتوں پہ نظر تو کرے گا نا، دیکھے گا تو صحیح نا کوئی ہاں بات۔ مفتی صاحب آپ کی باتیں سن کے بے شمار ہزاروں کے حساب سے مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی الحمدللہ تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یقین مانیے یہ کوئی ہم کوئی بڑی باتیں نہیں بناتے، نہ ہی باتیں بنانی ہمیں آتی ہیں، نہ ہی وہ ہمیں شوبہ دیتی ہیں، اور ہم عاجز بندے ہیں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے جن کے اسلام لانے کے ڈاکٹر صاحب صرف اللہ کی قسم میں گواہ ہوں۔ انہوں نے ترلے اور منتیں کی ہمیں فون کے اوپر، جب ہم نے ان کو کلمہ پڑھوایا، انہوں نے کہا شاہ جی یہ بات یہیں پر ہی ختم ہو جائے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، یہ قادیانی ہمیں مار دیں گے۔ پوری فیملیاں ہوئی ہیں۔ جی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ایسی لڑکی کو بھی میں جانتا ہوں جو مرزے پہ لعنت ڈال چکی ہے، اور یہ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، بڑی پرانی لعنت ڈال دی اس نے، اور اس نے میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ بھی پڑھا اور مرزے پہ لعنت بھی ڈالی، لیکن وہ کہنے لگی میرا باپ بھی قادیانی، میری ماں بھی قادیانی، میرے بہن بھائی بھی قادیانی، شاہ جی صرف ایک میں اس گھر کے اندر سے نکلی ہوں، لیکن یہ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ پھر بعد میں خبر آئی کہ زبردست کی اس کے والدین ایک مربی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں، وہ اس کے بچے بھی ابھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ لڑکی ابھی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مسلم ہے، مرزے پہ لعنت کرنے والی ہے۔ تمہارے تو گھرانوں کے اندر قادیانیوں مسلمان بیٹھے ہیں، مرزے پہ لعنت کرنے والے بیٹھے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے تمہیں۔ ہاں مفتی صاحب پاکستان کی جو آفیشیل سٹیٹسٹکس ہیں نا آئے، اس کے مطابق قادیانیوں کے 50% سے زائد لوگ قادیانیت چھوڑ گئے ہیں، اور قادیانی ہونے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پاکستان کے اگر آپ گوگل کریں نا آفیشیل سٹیٹسٹکس میں لکھا ہوا ہے جو کنفرمڈ ہے، لیکن بہت سارے قادیانی آپ نے جیسے کہا کہ وہ قادیانیت چھوڑتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور ان کو یہ تو پہلے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے، اب جھولی پھیلا کے چندہ مانگتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ صاحبان تشریف رکھیے، تو میں تھوڑا سا یہاں سے جاؤں گا، تو آپ مجلس لگا کے رکھیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔